Aku udah punya Angry Birds. Di dalamnya ada Kirby's Shop sama hadiahnya. Wah, kita udah punya banyak koleksi. Main aja. Kalau kamu mau, kita aja sama mama kamu. Cuma dari Gary. Wah, Sandy, pasta coklatnya habis. Kita mainin Gary Angry Birds-nya yuk. Gimana caranya? Gini nih, kita taruh Gary Angry Birds di dalam lingkaran. Lempar pelan deh. Gary Shop, asik makan coklatnya, kumpulin semua koleksi hadiahnya. Angry Bird, cuma dari Gary. Kita mainin Gary Angry Birds-nya yuk. Gimana caranya? Gini nih, sama Gary Angry Birds. Yah, Gary Angry Birds aku. Beli lagi yang banyak yuk. Gary Shop, asik coklatnya, kumpulin hadiahnya. Angry Bird, cuma dari Gary. Suara apaan sih tuh? Lihat Gary Shop, asik makan coklatnya, kumpulin semua koleksi hadiahnya. Angry Birds, cuma dari Gary. Gary Angry Birds Jumbo. Ada mobil-mobilan, jam tangan keren. Aneka puzzle, boneka jari serangga. Gary Angry Birds Jumbo. Jumbo Angry Bird-nya, jumbo hadiahnya. Angry Bird cuma dari Gary. Buka Gary Salut Hazelnut. Gary Salut Donat. Gary Salut Roll. Dan Malkis coklat isi banyak. Mau? Gary Salut coklat tebel ya, Hud? Berapa banyak Gary Salut di iklan ini? 1, 2. Berapa banyak, ayo? Banyak nikmatnya Gary Salut. Gary Salut Hazelnut. Gary Salut Donat. Gary Salut Roll. Dan Malkis coklat isi banyak. Mau? Sama Gary Salut nonton. Satu Gary Meses senyum manis. Dua Gary Meses gemes narsis. Tiga Gary Meses jangan nangis, nanti nggak manis. Empat Gary Meses gemes. By Garuda Food. Tumben 2 macam. Nih, satu macem kok. Gary Salut Malkis, depan enak. Belakang enak. Gary Salut Malkis, bertabur gula dan coklat lezat. Berlapis coklat tebal. Kini isinya lebih banyak dalam kemasan lebih besar. Gary Salut Malkis, tebal nikmatnya, mancap. By Garuda Food. Bulet-bulet, manis. Yang kotak-kotak, depan belakang, enak. Kalian ngomongin kita ya? Bukan. Nih, Gary Salut Donat. Gary Salut Malkis. Gary Salut Donat, biskuit renyah berlapis coklat. Tebal nikmatnya, mancap. By Garuda Food. Selalu di hati, selalu ku nanti silaturahmi bersama Gary. Saat ceria, saat bahagia bersama Gary. Gary Special Pack. Satu Gary Pasta senyum manis. Dua Gary Pasta ayo narsis. Tiga Gary Pasta jangan nangis, jangan nangis, nanti nggak manis. Empat Gary Pasta coklatnya nggak bisa habis. Malkis keju yuk. Caranya, gigit kanannya, dibalik, gigit kirinya, tebal kejunya. Baru Gary Salut Malkis Keju dengan gula dan keju lezat. Bulat balik mancap, mancap. Gary Happy, mancap. Malkis keju yuk. Caranya, gigit kanannya, dibalik, gigit kirinya, tebal kejunya. Baru Gary Salut Malkis Keju dengan gula dan keju lezat. Bulat balik mancap, mancap. Gary Happy, mancap. Gigit kanannya, dibalik, gigit kirinya, tebal nikmatnya. Mau? Dua pilihan Gary Salut Malkis, berlapis coklat dan keju lezat. Gary Happy, mancap. Selalu di hati, selalu ku nanti silaturahmi bersama Gary.
Baru dari pasta coklat mede. Enaknya nggak habis-habis. Mantap. Koleksi jagoannya di HP-mu. Ayo duel seru bareng temanmu. Enaknya dari pasta coklat mede nggak habis-habis. Mantap. Ayo kita happy. Suara apa itu? Wah, kamu? Kamu juga. Ada kamu juga. Enaknya Gary Pasta, coklatnya nggak habis-habis. Sama Gary happy. Mantap. Ayo kita happy, semuanya happy. Enaknya coklat Gary Meses bikin gemes. Sama Gary happy. Mantap. Baru coklat keju. Ayo kita happy, semuanya happy. Sama Gary happy. Sama Gary happy. Semua pasti suka yang baru. Dan coklatnya Gary Snack Cereal. Mantap. Ayo kita happy, Cheese-nya Gary Malkis Cheese. Malkis Chocolate. Malkis Cheese, pilih mana? Gary Salut Malkis, bertabur gula, berlapis coklat Belgia, berlapis keju Prancis. Setiap ku mulai hari, senangnya rasa di hati. Mantap, mantap. Semuanya bikin Coba ku aja. happy. Gary Salut Malkis, mantap! By Garuda Food. Ayo kita happy, semuanya Malkis happy. Chocolate. Malkis Cheese, pilih mana? Gigit kanannya, dibalik gigit kirinya. Gary Salut Malkis, bertabur gula, berlapis coklat Belgia, berlapis keju Prancis. Mantap, mantap. Pilih mana? Dua-duanya. Salut Malkis, enak abis! Gary Salut Malkis, mantap! By Garuda Food. Gary Salut Malkis kelapa. Gigit kanannya, Yuk kita cari kelapa balinya. Sama-sama happy. Enaknya Gary happy. Gary Salut Malkis kelapa. Enaknya gak bisa habis. Hari-hari semua namanya senang jadi happy. Setiap hari senyum-senyum. gigit kanannya, dibalik gigit kirinya. Tuh dia kelapa balinya. Gary Salut Malkis kelapa, bertabur gula, berlapis krim, dan bertabur kelapa Bali. Ayo coba. Gary Salut Malkis, mantap! By Garuda Food. Gary Salut Malkis kelapa. Gigit kanannya, Gigit kirinya. Yuk kita cari kelapa balinya. Gary Salut Malkis kelapa. Enaknya gak bisa habis. Tuh dia kelapa balinya. Gary Salut Malkis, bertabur gula, berlapis krim, dan bertabur kelapa Bali. Gary Salut Malkis, mantap! By Garuda Food. Yuk kita cari kelapa balinya. Tuh dia kelapa balinya. Gary Salut Malkis kelapa, berlapis krim, dan bertabur kelapa Bali. Ayo coba. Gary Salut Malkis, mantap! By Garuda Food. Cheese Prancis. Sedih. Gary Salut Malkis cheese, happy-nya sampai ke Paris. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Mantap. Cheese Prancis. Bete. Gary Salut Malkis cheese, happy-nya sampai ke Paris. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Mantap! Cheese Prancis. Bosan?
Gary Salut Malkis Cheese. Happy-nya sampai ke Paris. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Bikinku happy. Mantap! Apa sih aku? Aku tuh sayang banget sama kamu. Sebenarnya aku sih nggak apa-apa kalau kamu selingkuh. Happyin aja pakai Gary Salut Malkis. Gary Salut Malkis, mantap. Kita nggak usah putus. Aku tuh sayang banget sama kamu. Happyin aja pakai Gary Salut Malkis. Gary Salut Malkis, mantap. Kita nggak usah putus. Hari-hariku asik sekali bersama Gary Happy. Gary Happy, Gary Happy, semua happy sama Gary Happy. Ayo kita happy, semuanya happy. Ayo coba coklat keju Gary Meses. Bikin gemes sama Gary Happy. Mantap. Mantap-mantap, deh. Akihabara? Baru, Gary Salut Malkis Matcha. Ayo cari teh matcha terbaik. Matchanya enak sekali. Sama happy. Gitu. Enaknya Gary Happy. Kita happy. Sama hari-hari so warna-warni. Istilahnya Si Soka di sana. Wah, teh matcha Jepang. Ayo coba Gary Salut Malkis Matcha. Berlapis teh matcha Jepang yang yummy. Matcha mantap, deh. semuanya bikin happy. Matcha mantap, deh. Baru Gary Salut Malkis Matcha. Mantap. Matcha mantap, deh. Gary Salut Malkis Matcha. Berlapis teh matcha Jepang yang yummy. Mantap. Matcha mantap, deh. Akihabara? Gary Salut Malkis Matcha. Berlapis teh matcha Jepang yang yummy. Mantap. Matcha mantap, deh. Gary Salut Malkis Matcha. Berlapis teh matcha Jepang yang yummy. Mantap. Matcha mantap, deh. Gary Salut Malkis Matcha. Berlapis teh matcha Jepang yang yummy. Mantap. Gimana Gary Salut Malkis Cheese? Rasanya cheese Prancis. Cheese Prancisnya bikin lidah berdansa. Rasanya cheese Prancis. Cheese Prancisnya sampai ke bawah mimpi. Rasanya cheese Prancis. Cheese Prancisnya enak selangit. Bertabur gula, berlapis cheese asli Prancis. Mantap! By Garuda Food. Gimana Gary Salut Malkis Cheese? Rasanya cheese Prancis. Bikin lidah berdansa. Cheese Prancisnya ke bawah mimpi loh. Karena cheese Prancis enaknya selangit. Mantap! Gimana Gary Salut Malkis Cheese? Rasanya cheese Prancis. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Cheese Prancisnya sampai ke bawah mimpi. Mantap! Gary Salut Malkis emang enak. Cheese Prancisnya coklat Belgia, kelapa Bali, matcha mantap nih. Mantap! Gary Salut Malkis Cheese. Chocolate and dark chocolate. Malkis kelapa. Ini mana? Mantap.
bisa. Gary Snack Cereal. Gary Snack Cereal. Berasa coklatnya. Gary Snack Cereal. Snack bisa, cereal bisa. Gary Snack Cereal. Cobain cheese-nya Gary Snack Cereal. Meledak cheese-nya, lumer cheese-nya. Gary Snack Cereal. Meledak cheese-nya, lumer cheese-nya. Sikat habis. Gary Snack Cereal. Kaki manjat. Gary Salut. 1, 2, 3. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. 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 Are you ready? 1, 2, 3. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. Gary Salut. Gary Salut. Malkis coklat tabur-tabur kelapa. Malkis coklat tabur-tabur kelapa. Gary Salut. Malkis coklat tabur-tabur kelapa. Gary Salut tabur-tabur kelapa. Gary Salut. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. Manis coklat. Ikutin tabur challenge-nya, upload, dan menangin hadiahnya. Manis coklat tabur-tabur. Kelapa. Gary Salut. 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 Ayo kita happy, semuanya happy. Setiap mulai hari, senangnya rasa di hati. Setiap mulai hari, senangnya rasa di hati. Paket. Mama belanja. Hah? Mama belanja? Mama belanja? Mama belanja. Mama belanja. Mama belanja? Mama belanja? Mama belanja? Bapak nggak apa-apa? Pak? Mama belanja. Mama belanja? Enggak, Mama nggak belanja. Sebenarnya Mama juga mikirin yang bikin keluarga bahagia. Hanya cukup pilih yang kaya gandum dan nikmat. Baru Gary Malkis Gandum. Kaya gandumnya, nikmat rasanya. Lihat saja, pasti belanja lagi. By Garuda Food. Mamaku memang bisa dipercaya. Selalu cewek yang kaya. Anakku keterlaluan hebatnya. Selalu pilih yang enak rasanya. Jadi keluarga bahagia tidaklah berat. Hanya cukup pilih yang kaya gandum dan nikmat. Gary Malkis Gandum. Gandumnya sehat, enaknya mantap. Lihat saja, pasti cepat habis. By Garuda Food. Mamaku memang bisa dipercaya. Anakku keterlaluan hebatnya. Jadi keluarga bahagia tidaklah berat. Gary Malkis Gandum. Gandumnya sehat, enaknya mantap. Lihat saja, pasti cepat habis. Mamaku memang bisa dipercaya. Anakku keterlaluan hebatnya. Jadi keluarga bahagia tidaklah berat. Gary Malkis Gandum. Gandumnya sehat, enaknya mantap. Lihat saja, pasti cepat habis. Gary Salut Malkis cheese ditabur cheese dari Prancis. Cheese ditabur cheese tabur-tabur dari Prancis. Cheese dari Prancis tabur-tabur Malkis tabur cheese. Gary Salut Malkis cheese dari Prancis happy manja.
Cius. Zaman now bentuknya kudu kotak. Tarik takdung. Salut coklat. Gary Salut sandwich. Kotak. Sandwich kotak. Double coklat. Mantap. Gary Salut sandwich. Sandwich kotak double coklat. By Garuda Food. Biskuit sandwich zaman now bentuknya kudu kotak. Tarik takdung. Gary Salut sandwich. Wah, double coklat. Gary Salut sandwich. Sandwich kotak double coklat. Gary Salut Malkis, Milky Cheese. Ekstra 20%. Makin banyak, makin manca. Gary Salut Malkis, Milky Cheese. Makin banyak, makin manca. Kini ekstra 20%. Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Ekstra 20%. Makin banyak, makin manca. Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Makin banyak, makin manca. Kini ekstra 20%. Cheese Prancis. Semua suka Gary. Sedih. Gary Salut Malkis cheese. Happy-nya sampai ke Paris. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Bikin happy. Sama Gary happy. Mantap. Cheese Prancis. Semua suka Gary. Bosan? Ayo kita happy. Gary Salut Malkis Cheese. Happy-nya sampai ke Paris. Tabur gula, lapis cheese asli Prancis. Bikin ku happy. Sama Gary Mantap. Salut Tips, mainnya nggak main-main. Coklat kelapa. Coklat tabur kelapa. Beb, udah jalan kan? Kalau lagi panik harus apa? Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Solusinya coba nyalain kipas biar kesannya udah di jalan. Iya Beb, udah di jalan nih. Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Mainnya nggak main-main. By Garuda Food. Salut Tips, mainnya nggak main-main. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Cheese Prancis. Gigi, coba jawab. Kalau lagi panik harus apa? Lelehan cheese Prancis, Gary Salut Malkis cheese Prancis. Coba jawab alat koneksi jelek. Sinyalnya jelek ya? Gary Salut Malkis cheese, mainnya nggak By main-main. Garuda Food. Salut Tips. Beb, udah jalan kan? Kalau lagi panik harus apa? Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Solusinya coba nyalain kipas. Gary Salut Malkis, mainnya nggak main-main. Salut Tips. Cheese Prancis. Coba jawab. Kalau lagi panik harus apa? Lelehan cheese Prancis, Gary Salut Malkis cheese Prancis. Alat koneksi jelek. Gary Salut Malkis, mainnya nggak main-main. Lapar. Beb, udah jalan kan? Panik harus apa? Gary Salut Malkis, coklat tabur kelapa. Solusinya coba nyalain kipas biar kesannya udah di jalan. Baru Gary Salut Malkis double abon. Tebak abonnya nggak main-main. Salut Tips. Gigi, coba jawab. Kalau lagi panik harus apa? Gary Salut Malkis cheese Prancis. Solusinya coba jawab alat koneksi jelek. Baru Gary Salut Malkis double abon. Tebak abonnya nggak main-main. Baru Gary Salut Malkis Mari Susu. Enak susunya nggak main-main. Baru Gary Salut Malkis Mari Susu. Enak susunya nggak main-main. Baru Gary Salut Malkis Mari Susu. Enak susunya nggak main-main. Salut Tips. Gigi, coba jawab. Kalau lagi panik harus apa? Gary Salut Malkis cheese Prancis. Solusinya coba jawab alat koneksi jelek. Baru Gary Salut Malkis Mari Susu. Enak susunya nggak main-main. Lapar. Beb, udah jalan kan? Panik harus apa? Gary Salut Malkis coklat tabur kelapa. Solusinya coba nyalain kipas biar kesannya udah di jalan. Baru Gary Salut Malkis Mari Susu. Enak susunya nggak main-main. Salut Tips, mainnya nggak main-main. Yang telat upacara dihukum. Gary tabur kelapa dengan lapisan wafer lebih banyak, dibalut dengan coklat tebal, ditambah taburan kelapa Bali. Solusinya ngendap-ngendap aja biar selamat. Menang banyak. Kamu nggak apa-apa? Mainnya nggak main-main. By Garuda Food. Telah
Telah dihukum. Salut tips. Baru Gary Mabar. Makan bareng, main bareng. Kamu nggak apa-apa? Baru Gary Mabar. Mainnya nggak main-main. Telah dihukum. Salut tips. Gary tabur kelapa dengan taburan kelapa asli Bali. Solusinya ngendap-ngendap. Menang banyak. Kamu nggak apa-apa? Gary tabur kelapa. Telah dihukum. Salut tips. Baru Gary Mabar. Makan bareng, main bareng. Kamu nggak apa-apa? Baru Gary Mabar. Mainnya nggak main-main. Cemilanku itu susu. Gary snack cereal, enaknya dituang sama susu. Ya susu, ya susu, dan dituang susu. Sarapan Gary snack cereal. Gary snack cereal. Gary snack sereal. Dicemil enak, pakai susu juga enak. Snack bisa, sereal bisa. Gary, mainnya nggak main-main. Gary snack cereal, enaknya dituang sama susu. Gary snack sereal. Dicemil enak, pakai susu juga enak. Snack bisa, sereal bisa. Gary, mainnya nggak main-main. Gary Pasta Bobo Boy. Ayo koleksi medalionnya, scan dan mainkan gamenya. Bobo Boy serang. Menangkan hadiahnya, tambahin mainnya. Gary Pasta, mainnya gak main-main. Jam-jam lapar bikin ngelek. Waktunya Gary. Lelehan cheese Prancis, Gary Salut Malkis cheese Prancis. Waktunya Gary. Gary Malkis Mari Susu. Ganja lapar, waktunya Gary. Baru Gary Malkis Mari Susu. Ganja lapar, waktunya Gary. Baru Gary Malkis Mari Susu. 3 keping hanya Rp1.000. Duh, maksud wiwinya apa ya? Maksud wai-wai? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis. Renyah Malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. ABC 5 dasar. G. Gorontalo. Gorontalo. Lapar. Ribet ya. Wak. Waktunya Gary. Gary snack bantal. Double coklatnya bikin ngambil lebih seru. Gorontalo. Lapar. Waktunya Gary.